अस्सलाम वालेकुम। ए अल्लाह, बिलाशुबा मैंने अपनी जान पर बहुत बड़ा जुल्म किया है और तेरे सिवा गुनाहों को कोई भी नहीं बख्श सकता। बस तू मुझे अपने पास से बख्शिश अता फरमा और मुझ पर रहम फरमा। बेशक तू बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तो जनाब, कैसे जा रहे हैं रोज़े आपके? आई होप कि बड़े अच्छे जा रहे होंगे और मौसम भी अच्छा है ना। तो यहाँ पर पाकिस्तान में, हमारे यहाँ लाहौर में तो मौसम अच्छा है अभी तक, इसलिए गर्मी नहीं है। तो गर्मी ना हो तो फिर मौसम अच्छा होता है ना। गर्मी बहुत ख़राब होती है तंग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। फिर बिजली भी नहीं होती तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो सोने पे सुहागा का पता है ना तो रोज़े हैं, रोज़ों में ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे का भी ख्याल करना चाहिए और अपना ख्याल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है ना, अपना हमें ख्याल करना चाहिए। हम खाते जाते हैं खाते जाते हैं ना, कोई परेशानी की बात नहीं लगती हमें कि हम खाएं तो खैर है, कोई बात नहीं। तो बात यह है कि फिर फ़ायदा क्या है? हमारा जिस्म ही जब ख़राब हो जाए, रोज़ा हमें ख़राब करे, हमारे मैदे को ख़राब करे, तो बात यह है कि अपना ख्याल करें और बहुत ज़्यादा शुगर को भी बाद में ना हाई कर लें और अपने आप को सब उल्टा पुल्टा ना होने दें, उल्टा पुल्टा नहीं होना। तो बात यह है कि शाम को जब रोज़े का खोलने का टाइम होता है, इस वक्त काफ़ी जो है ना शुगर थोड़ी लो हो जाती है। दर्जा हरारत भी आपका कम हो जाता होगा, है ना। सर्दी लगती है ना, ठंड सी लगती है और दिल करता है कि थोड़ा सा गर्म हो जाए, सॉक्स पहन लें, जुराबें पहन लें। तो बहरहाल बात यह है कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये रोज़ा जो है ना, इसके बहुत से फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स भी हैं, सवाब तो है ही है। तो उसको हमें जो है पूरा करना चाहिए और टाइम पे जब हम खोलते हैं रोज़ा तो हमें चाहिए कि हम उस वक्त बस एक खजूर ले लें और उसके बाद पानी पिए, लेकिन पानी बहुत ठंडा ना पिए। ये जो हमारे यहाँ ठंडे ठंडे मशरूबात खूब दबा के पिए जाते हैं ना, तो ये सेहत के लिए मुज़िर है। मैदा बेचारा पहले ही पूरा दिन जो है फारिग बैठा हुआ होता है, एकदम से उसके ऊपर ठंडे पानी का और मीठे पानी का लोड पड़ जाता है, तो वो बेचारा क्या करेगा, है ना। तो नींबू पानी पी लें। मैं तो नींबू पानी पीती हूँ, रूम टेम्परेचर पे मैंने अपना रखा होता है पानी, उसके अंदर नींबू डाल के, और वो मैं वक्फे से वही पीती रहती हूँ। तो बड़ा अच्छा रहता है। और बाकी ये कि खाना ज़रूर खाएं। कुछ लोग जो हैं तो अफ्तारी नहीं करते, सहरी नहीं करते, थोड़ा करते हैं, तो फिर नकाहत हो जाती है। शुरू के कुछ रोज़े तो गुजर जाते हैं ठीक ना, लेकिन जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम आ रहा है तो ये फीलिंग आ रही है कि थोड़ा हमें अपने खाने को बेहतर कर लेना चाहिए, है ना। तो बस वक्फा देकर खाएं, ये नहीं कि हम इकट्ठा ही सारा कुछ ठूस लें और उसके बाद फिर तंग पड़ जाता है। फिर बंदा कहता है बस अब मैं लेट जाऊं, अब तो मैं हिलूँ ही ना। तो फिर ये तो तकाजा नहीं है ना रोज़े का। तकाजा तो यही है कि हम अच्छे से रोज़ा भी रखें और इतना खाएं कि जिसमें हम बाद में तरावियाँ भी पढ़ लें, नमाज भी पढ़ लें सुकून से, है ना। चबा कर आराम आराम से खाएं। मेदों को और आंतों को जो है ना टाइम देना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा कुछ सोचने का भी मौका देना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। एकदम से हम उसके ऊपर सारा कुछ डाल देते हैं, फिर पकौड़े, घी वाली चीज़ें, ओ हो, समोसे, जलेबियाँ, बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों का इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब हम बड़ों को समझ आती है कि काम ख़राब करता है ये सारा कुछ, लेकिन समझ आते आते बड़ी देर हो चुकी होती है ना। तो बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा अगर हम इस तरह खाएंगे और एकदम से सारा कुछ खा जाएंगे तो अजीब सी फीलिंग होती है, ब्लोटिंग सी हो जाती है। खुद फील होता है जिसम को कि हम खुश नहीं है, जिसम खुश नहीं होता। तो बात यह है कि जूस से भी परहेज़ करें, जो बहुत ज़्यादा जूसेस होते हैं ना, इससे बेहतर होता है आप सॉलिड फॉर्म में फ्रूट खा लें। कीनू आजकल अभी भी हैं, सेब खा लें, केला खा लें। अब सेब के और इसके अगर हम जूस निकाल लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, और इतना मीठा जो है ना वो हमारा जिस्म बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर ज़ाहिर है शुगर लेवल्स हाई हो जाएंगी, और अगर किसी को शुगर है, मेरे जैसा बंदा, तो फिर वो तो गया फिर तो बस ये है कि शुगर की मकदार का बहुत ख्याल करना चाहिए। और ये जाके फिर जूसेस जो है ना, ये अंदर जाके एसिडिटी पैदा करते हैं। आपको फील होता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो अच्छा करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, है ना। रोज़ा तो अल्लाह ताला ने हमें दिया है और ये फ़र्ज़ है, इसको रखना भी ज़रूर चाहिए। अपने बच्चों को भी आदत डालें, छोटेपन से बच्चों को आदत डालें। जैसे मैं भी अपने पोते को कह रही थी कि आपने रोज़ा रखना है, कहता है जी मैंने रखना है रोज़ा। पिछले साल भी कह रहा था लेकिन उसको नहीं रखने दिया गया। अब 10 साल का हो गया तो अब वो कह रहा था कि मैं रखूँगा। माशाल्लाह उन्होंने कुरान भी ख़त्म कर लिया, दोनों बच्चों ने।
تو یہ ٹائم ہے قرآن کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آیاتیں یاد کرائیں، اور کھانے پہ اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں، کھانے کے آداب سکھائیں، ہے نا۔ اور کھانا تو ہم اسی لیے کھاتے ہیں نا کہ ہمارے میں طاقت آئے، تاکہ ہم عبادت اچھے سے کر سکیں۔ ہاتھ پہلے دھونا ہے، بچوں کو سکھانا ہے، بیٹھ کر کھائیں، آرام سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، ہے نا۔ سب کے ساتھ مل کر کھانا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی بڑا بیٹھا ہو، کوئی بزرگ ہے تو پہلے اس کو پیش کریں۔ یہ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ بچوں کس طرح سے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، اور اجازت لے کے کھانا شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اور کھانے کے دوران اچھی اچھی باتیں کریں، عجیب و غریب اور بری باتیں نہ کریں جو بندہ کھانا ہی خراب ہو جائے بندے کا نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عجیب سی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو کہ اس وقت نہیں کرنی چاہیے، تو یہ ایٹیکیٹس ہیں اور یہ ہمیں بتانا چاہیے، اور عیب نہیں نکالنے چاہیے کھانے میں۔ میز پہ بیٹھ کے کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں نا یہ کھانا اچھا نہیں ہے، یہ کس نے بنایا ہے آج، اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچ کم ہے۔ بھئی اس کا بھی روزہ تھا تو خیال کریں، اس نے بنا دیا، یہی بہت بڑی مہربانی ہے، چپ کر کے کھا لیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ہے نا۔ اور جو آپ کے خادم ہیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کو بھی وہی کھلائیں، کوشش کریں کہ وہی کھلائیں جو آپ کھاتے ہیں، ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے کو جب بھی کسی کو دینا ہے یا کچن میں پڑا ہے نا تو ہمیشہ ڈھک کے رکھیں۔ ایک دفعہ اس طرح میں نے نہیں ڈھکا ہوا تھا تو میں کچن میں گئی تو اس میں ایک چوہا کس کو کھا رہا تھا، پتہ نہیں وہ چوہا بھی کہاں سے آ گیا تھا، بعد میں پھر اس کو مارا شارا گیا، لیکن وہ کھا رہا تھا۔ اور امی ہمیشہ کہتی تھی ڈھک کے رکھے، تو میں کہتی تھی ایسی کہتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے نہ بھی ڈھکے تو کیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں تجربے سے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کام جو ہے نا خراب ہے، تو اس لیے ڈھک کے رکھیں ضرور کھانا۔ اور دوسرا چلتے پھرتے کھانا کھانا جو ہے نا یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے، معیوب سمجھی جاتی ہے۔ اب وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ لوگ چلتے پھرتے کیوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے اپنے گھر میں۔ تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، لیکن اس ٹرینڈ کو جو ہے نا ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ کھانے کے بعد دوبارہ کھا لیا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آ گیا یا کہیں چلے گیا، اس نے انسسٹ کیا، ہم نے دوبارہ کھا لیا، اور اس کے بعد حال جو ہے نا بہت زیادہ برا ہو گیا۔ تو خیال اپنا خود ہی جو ہے نا کرنا ہے، برتنوں کو بھی اچھا دھو کے اچھے سے استعمال کرنا چاہیے، صاف ستھرے برتن ہونے چاہیے۔ اور یہ میدا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے، اگر میدا نکال دیں آپ تو ہول ویٹ بریڈ، ہول ویٹ آٹا یہ یوز کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے نا۔ اور باقی جو کیا ہو سکے غیر صحت مند چیزیں ان کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیں، ٹافیاں، چیونگ گم، چھالیاں، فاسٹ فوڈ، اور بہت ہی کچھ جو ہے نا ہم لوگ خواہ مخواہ چباتے رہتے ہیں۔ میں بھی شامل ہوں ان میں۔ آج کل تو پتہ نہیں کیوں افطاری کے بعد دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی چیونگ گم چبا لی جائے تاکہ کچھ اور نہ میں کھاؤں، تو میں وہ منہ میں ڈال لیتی ہوں لیکن پھر نکال دیتی ہوں، ویسے اچھی عادت نہیں ہے، اس کو نکال ہی دینا چاہیے۔ اور رات کو پھر جو بھی کھانے وانے ہیں سارے فریج میں سمیٹ کے اور ان کو ٹھکانے لگا کے جگہ پہ رکھ کے تو پھر سونا چاہیے، ہے نا۔ سارے دروازے شروازے بند کر کے چیک کر کے دروازوں پہ کہ سب بند ہیں، کنڈیاں لگا کے سکون سے اپنی زندگی گزاریں۔ اور باقی یہ کہ اسی طرح پینے کے پانی کا بھی خیال رکھنا ہے، پینے کا پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور بیٹھ کے آرام آرام سے پینا چاہیے، جلدی جلدی نہیں پینا چاہیے، ہے نا جی۔ اور دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ تو الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے کھانے کے بعد، شروع میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بعد میں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایک صحت مند انسان بنایا، تو نے ہمیں سب کچھ دیا، اور اس کے بعد اب ہم نے کھا لیا ہے تو تیرا شکر ہے اللہ تعالیٰ، بہت شکر ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے، روزہ ہے اس لیے منہ خشک ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو کچن کی صفائی بھی اچھے سے کریں، سارا کچھ مل ملا کے اگر سب کام کریں تو بہت اچھا ہے نا۔ یہ مل ملا کے کام کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ مرد حضرات بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو کیا مذائقہ ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بیوی خوش ہو جائے گی، خواتین خوش ہو جائیں گی آپ کے گھر کی، ہے نا۔ تو بس رات کو مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ کچن صاف ستھرا ہو، اگر فرش صاف ہو، کوئی پوچھا شوچا لگا لیا جائے، دھو لیا جائے، تھوڑا سا پانی ڈال کے وائپر مار لیں، گند کو جگہ پہ سمیٹ لیں، ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب صبح آپ آتے ہیں نا کچن میں
तो किचन साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। किचन में गंद पड़ा हुआ और आप सुबह किचन में आए नाश्ता बनाने या सहरी बनाने तो बहुत ही बुरा लगता है ना। तो बस ये बात है। और बाकी है कि जो खाना बच जाता है या कोई एक्स्ट्रा होता है तो कोई सदका भी कर दें, कोई हमसाये वालों को भी भेज दें, कोई गरीब है तो उसको दे दें। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में इसका भी बड़ा हाथ है कि आप अच्छा सा खाना बना के उनको पेश करें, कुछ भी बना हुआ है थोड़ा सा साथ दे दें, है ना। तो ये हैं जनाब, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें क्योंकि बुज़ुर्ग तो नहीं रखते ना रोज़ा, तो उनको टाइम पे खाना दें। ये ना सोचें कि जी हमारा तो रोज़ा है तो इन्होंने रोज़ा नहीं रखा हो तब हम क्या करें। तो आपने क्या करना है, आपने उनका ख्याल रखना है, दैट्स इट। ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है ना। जी हाँ। तो ये थी छोटी छोटी सी बातें। आज जुमा है, मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है। मेरे ससुर आए हुए हैं यहाँ पर हमारे पास होते हैं, अभी उनको खाना देना है। और मेरी नंद आई हुई है, उनके पास बैठी हुई है, उनसे गुफ्तगू कर रही है, जो कि बड़ा ज़रूरी है बुज़ुर्गों के साथ गुफ्तगू करना, उनको बताना कि हम हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, आपका ख्याल करने के लिए मौजूद हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए जी, अब मैं भी चलती हूँ, नमाज भी पढ़ूँ और बाकी हालात का जायज़ा लूँ। और मैंने कहा कि ये आपसे बात करनी भी बड़ी ज़रूरी है। रोज़ा है और रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे और कोई मसला ना दे ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, ठीक है ना। बहुत सी दुआएं आपके लिए, दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है, मेरी अम्मी अब्बू को, मेरी फैमिली को, हम सबको याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बू अम्मी का कमरा है और जहाज़ की आवाज़ आ रही है, तो फिर यादें आ रही हैं।